Good morning! Say good morning. Morning. Yay! Good morning, Mamay! How are you? You're good? You're good. Smile! Good morning! Say good morning. Good. Uy! Gayo na boss na Mamay. Good morning, Bulan! So, tapos na si Mamay mag-breakfast and yato ho nagkakaon nando. So, si Mamay mainom na sang kanyang medicine na super dami na medicine. So, ito yung medicine ni Mamay. Look at the medicine of Mamay. Ikaw, makapot? Ako? Babangaon. Pakabanga. Into water. Siya mainom tubig. Be careful. Slowly, slowly lang ang pagtulom. Dapat suabe. One more. One more. Tapos tulon. Sige pa. Sige pa. Ayun. Meron pa? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Good? Good? Gusto mo na mag-iwan TV? Tapos si Mamay mag-breakfast, mag-inom sa medicine, ingkod-ingkod mo na siya. Ha? Sarap. Mapait? Mapait ang medicine. Gusto mo candy? Ayun. Dapat nga ubos mo yun na tubig eh. Dapat ubos mo yung adi. Kasi dapat more water para an imo hindi mo na bulong, dili siya maistak sa imo. Sa sulod sa tiyan mo. Okay, later, mahilamos kita tapos mapalit sa damit. Okay? Okay, smile! Hello, good morning, Bicol. Good morning, Bulan. So, tapos na tayo magpakain kay Mamay at magpainom ng gamot. Magsa-selfie muna kami ni Mamay. Okay? Wala na? Wala na?